भगवान ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ଭଗବାନ କେବେ ତାର ଗୁଣ ପରିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନାମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ କଥା କହିବି। ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଯଦିଓ ଶିବଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଶିବଜୀ ଶିବଜୀ ଶଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଆମର ଚିତ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭକ୍ତ ଗୁରୁ କଥା ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପକ୍ଷରେ ତାହା ଅସତ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଦେଇଦେବେ ଯାହା ଫଳରେ ଚିତ୍ରକେତୁ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ବୃତ୍ରାସୁର ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ବୃତ୍ରାସୁର ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରକେତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବଜୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୁଲିବି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହେବି ଆପଣ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମୁଁ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କଲି ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ହେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଭକ୍ତର ଭାଷା ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେଖ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବ ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଦେଇପାର ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ नारायण परा संते न हस्तस्थन विद्यति स्वर्गावर्तन दर्शन जे नारायण भक्त से कौन से परिस्थिति जो परिस्थिति रखिले स्वर्ग रखाऊ मत रखाऊ दर्शन रखाऊ जेकोसी परिस्थिति रखिले नारायण परवर्ती समय परवर्ती समय से वृत्रास है কিন্তু বৃত্রাস হেরিকে মধ্যে ইনকাম যুদ্ধ করছে তাও ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ବୃତ୍ରାସ ରହିଛି ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ରାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ବୃତ୍ରାସ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମନେ ରଖି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭାଷା କହୁଛି ଯାହାକି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଭବ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ଯାହାକି ମଣିପୁର ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଇନ୍ଦ୍ର ତମର ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋ ଶରୀରକୁ କାଟିବି ଏବଂ ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ଗୋପୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଠିକ ସେଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ହରେ ତବ ପାଦେକ ମୂଳ ଦାସାନୁଦାସ ବିଦାସ୍ତି ପ୍ରିୟ ମନେ ସ୍ମରତା ସୁଗତೈ ଗୁଣାତ୍ସେ ଗୁଣିତ ବାକ୍ୟ କରୁତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ जो शिक्षा नंद पंज किंकर पतितम मान समे कृपया तब पाद हे नंद सुत कृष्ण मु आपनकर चरण सेवक किंतु आपनक सहित मोर संपर्क विच्छिन्न होइछि मु एई भवसागर रे पड़ी जाइछि एवं कृपा करी मते आपनकर पाद पद्म रे धूଳି कणा संतुष्ट स्थान दियु से शिक्षा जो तथा महापुरुष से कथा वर्तमान ये कौन अहम हरे तव पादेक मूल दासानुदास हे भगवान मु आपनक पादर सेवक मु आपनक दासानुदास मते आपन कृपा करके आपनक पादर सेवा करिया चैतन्य महापुरुष गोपी भक्त पाद कमल दासानुदास मन स्मरता गुणास्ते मो मनरे आपनकर गुणांश सर्वदा चिंता करे आउ बात कर्म करूची काय हम कथा आपनकर कथा करी आपनकर गुण कीर्तन करी एवं आपनकर राज्य म शरीर द्वारा वर्तमान शरीर पाई असुर शरीर मैं से कार्य करि पारि ना मनरे मैं स्मरण करि पारछि ना शरीर में कार्य करि पारछि ना कथा मते आपन से शरीर को मुक्त करते प्रदान करें ये कथा
କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ନ ନାଥ ପୁଷ୍ୟ ନ ଚ ପାରମୃଷ୍ଟ୍ୟ ନ ସାର୍ବଭୌମ ନ ସାଧିପତ୍ୟ ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନ ଫଲବନ୍ଧା ସମର୍ଥନ ସୁକ୍ତ ବିରହଚ୍ୟତା এটা মহাপুর মধ্যে একটা করতে ন ন ন জনম ন সুন্দরী কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ী মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতা পশুর এই মধ্যে তার পূর্ব জন্ম স্মৃতি ଅଛି ସେ ସ୍ମୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମধ্যে ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ନ ନାଟ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦବୀ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯୋଉ ପଦବୀ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ପଦବୀ ମୋ ସେ ପଦବୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ न पारमस्य न सार्वभौम वर्षाधिपत्य ये भूमंडल ये जो भूमंडल अधिपति हेबा ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା न व्यवस्थित ମୁଁ ଏମିତି ଅଣିମା ଲଗ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା न ପୁନଃ ଯା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିରହ ତାଙ୍କ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଦୂଷିତ ହୋଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଦୁଃଖ ପାଉଛି ମୋତେ ସେ ମୁକ୍ତ କରେ ମୋ ପଦବୀ ଦରକାର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଦବୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋର आवश्यकता मोर्ते शीघ्र ସବୁ ଯୋଉଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ନ ଧନମ ନ ଜନମ ନ ସୁନ୍ଦର ଜଗଦୀଶ୍ವରାୟ ନମ ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମନୀଶ୍ୱରେ ଭବତା ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଭୁ ତବ नानी मांगी देवा नानी मांगी देवा सुखा विद्या तार परवर्ती श्लोकରେ ଏତେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଗାର ଯାହାକି ଭାଗବତ କିଛି ଭ୍ରମଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶରଣାଗତ ଥିଲେ କି ସରଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି ଆଣିଥିବା ପଶୁର ଶରୀର ପାଇଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ହେଉଛି ଅଜାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ स्तन्य तथा वत्स्यपराधिता दियन्त्येव विशुतो विषण्णा मम अरविन्दस्य विद्रुप्तदेत्वा तिनिटी उदाहरण उत्तरासु तिनिटी उदाहरण दीजिए अजात तत्व दीप माता तत्वा छोट पक्षी माने अंत पूरा उठिले तांकर पक्षी मध्य पूरा उठिले ସେମାନେ ମା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଶାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ବାପା କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆମେମାନେ ବି ତୃଷା କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଅଧୀର ହେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ
संपूर्ण बापा माँ को निर्भर कर बर्तमान केते बापा माँ आसते आम खाद्य पदार्थ खाद्य आने बापा माँ आम निर्भर कर संपूर्ण चिंचा चिंचा होती अभिज्ञा अच्छे बापा माँ केते खाद्य पदार्थ से प्रभु अपेक्षा अच्छी केवे मो प्रभु कृपा करिए द्वितीय उदाहरण स्तन्य तथा वर्ष परा गाई एवं बाछुरी को तार मालिक कौन करें गाई क्षीर शीघ्र है तो से मालिक कौन करें बाछुरी गाई एवं क्षीर किए करते गाई क्षीर गाईटा कौन नपना है गाईटा कौन क्षीर मिले गाई क्षीर दब तेणु बाछुरी जो क्षीर पीछे गाई कौन से समय मालिक कौन करें ସବୁ କ୍ଷୀର କଣ ପିଇବେ ତ ଟିକେ କ୍ଷୀର କମେଇଗଲା ପରେ ବାଛୁରୀ କାଢିକି ବାନ୍ଧିବେ ବାଛୁରୀ ବାନ୍ଧିକି ତାର କ୍ଷୀର ଦେଲା କିଏ ନା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବାଛୁରୀରେ ଯୋଉ ପୋଷାକ ଚାହାଣୀ ବାଛୁରୀ ଯୋଉ ଚାହାଣୀ କାହା ପ୍ରତି ନା ତାର ମାର କ୍ଷୀର କନା ଯେ ମୋ ମାଲିକ ମତେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ମୁଁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପିଇ ପାରିଲିନି କିଛି ପିଇଛି ଆଉ କିଛି ନେଇଗଲା ମାଲିକ ନେଇଗଲା ମୁଁ କଣ ତାର ଯୋଉ କାଟୁଆ ଚାହାଣୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ अपेक्षा अर्थात मो शरीर जदिओ से किछिटा कृपा मिली संपूर्ण कृपा से पाई से प्रथम उदाहरण कौन कृपा आसना अपेक्षा संपूर्ण एटी कृपा मिल पूर्ण कृपा किसी क्षीर पीछे आउ पाइबा अभिनय कर द्वितीय तार तृतीय हूँ कौन तृतीय उदाहरण हूँ प्रिय प्रिय दूषित विषाद मन अरविंदा तृतीय उदाहरण नव विवाहित नवपति तार स्वामी बाहर विदेश में चाकरी कर सी संपत्ति तेणु से दिन को अपेक्षा कर रही से दिन को अपेक्षा कर रही मो स्वामी आसवे मुझे सब कुछ प्रस्तुत कर जो प्रिय खाद्य सब स्वामी आस पहुंचे एवं स्त्री जहाँ सब व्यवस्था करते व्यवस्था करते खाई बर्तमान संपूर्ण शरणागति स्वामी स्त्री केते प्रकार उत्सर्गीकृत संपूर्ण सेवा प्रिय प्रिय उचित मन श्री भाव मो प्रभु स्वामी अपेक्षा जैसे से नवरोधी व्यक्ति तार स्वामी पहुंचे देला स्वामी सेवा करते मुझे से मो प्रभु सेवा कर द्वारा किंतु भगवान से इंद्र द्वारा निहत देव पुत्र से निहत हुआ से प्राप्त होती अवश्य संतोष किंतु समस्त प्रतिदान भगवान भगवान कहार जहाँ मिले किंतु गोपी मान भगवान गोपी मान जो निस्वार्थपर प्रेम गोपी मान भगवान जो उत्सर्गित प्रेम तार प्रतिदान भगवान दे पारे भगवान न पारे निरवत्य संविदा सो साधुपुत्र विबुधा इच्छाति वह जमान भजन दुर्जय देहसुन संपुष्य तदवह न पारे ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଲି ଯାଇ ଏକାଦଶ ଭାଗବତ ଦେବ ନୂରାଣବା ନକିଙ୍କର ନାୟ ନିଚରାଜ सर्वात्मना शरणाकरण्यम लोकोमुकुंदम आम समस्त किसी ना कि गुण आम ये जगत आस्ते मैंने आमर प्रत्येक पाखे गुण अच्छी देवता पाखे गुण अच्छी सूर्यालोक दौरान चंद्र आलोक दौरान वायु प्राप्त होते विश्वास जल पाचे खाद्य पाचे ये समस्त पाखे आम गुण पिता गुण ऋण आम कौन कहार ऋण आम ना देवता के गुण पूछे ना भाई ग्रह देवता गुण पूछे ना सुशील गुण पूछे ना पिता माता के गुण पूछे क्या गुण देवता गुण नहीं रुचिकर गुण
करने गृहपालित पशुଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନେ କାହାର ଋଣ କିନ୍ତୁ ଏକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚରିତ ହେବା देवस्मृतं गुणाचित्रणं नौकिंकरणाय निमित्तराजं सर्वात्मनां शरणं शरण्यं गतो भूमिं परिभूतं ये गोविंदा का पाप करे ये संपूर्ण होगा शरण नहीं का समस्त गुण परिशोधन किंतु भगवान एक विधि क्या करे गौरव करेंगे मूल विधि पर समस्त गुण मिले किंतु एक तरह गुण पर गुण न पारे वीरभक्त संगीता तो साधुत्व विविधा विशापित ब्रह्मांडर जीवन काल भर ब्रह्मांड केते जीवन काल आम गोटे वर्षमान गोटे मुक्त ब्रह्मांडर जो आयुष्य को आम गणना करवा लिखिपर आयुष्य ब्रह्मा सहित ब्रह्मांडर आयुष्य काल चेष्टा कले शुद्धिकर्ता से जो भगवान परिवार बंधु कुटुंब त्याग कर मो संपूर्ण भाव सब कुछ त्याग कर पारे मुझे कौन प्रतिदान देवी कार्य से जो सब कार्य ही पिला प्रतिदान भगवान निजे स्वीकार तार परवर्ती लोक आसवे भाव से चाहते गुरुम कहते कहीं गोपी मान चाहिए तो देवे गोपी मान कहले पाल देवे बर्तमान चाहते जो पार्वती कहीं कष्ट कर गोपी मान त्याग गोपी मान सेवा सेवा कौन बुझे कौन संतन दे भगवान पार्वती चाहते योग्यता पार्वती कहते अंत पक्षे वृद्धा मान दुर्बलता हो पारि दुर्बलता वृंदावन वृंदावन या विद्या शोध कार्यं कथं कृत्वा वेद मुकुंद पदति देवंतर शेष शादी में तो वृंदावन में जो निर्मलता निजी अभिमान की क्या जो ज्ञानी और ज्ञान द्वारा हम विजय के असली जय ब्रह्मराज जी की जय जय